Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nurul Ain. I will review the novel entitled Narrative of the Life of Frederick Douglass. Synopsis. Frederick Douglass' narrative is no ordinary autobiography. It's the story of his life from the time he was born enslaved to the time of his escape to freedom in the North. That's right, Douglass fought against the heinous system of slavery and learned how to read and write. Fought against the tyranny of a moral master and fled to freedom. It's one of the most thrilling, inspiring, and powerful autobiographies that out there. Unsurprisingly, narrative is a bit more than an autobiography. It's also strong political text. When Douglass wrote this book in 1845, slavery was still legal in much of the Antille states. He became a public speaker and tried to stop it in its tracks, believing that if he showed people what slavery was really like, they would understand why it needed to be abolished. And what better that a former slave to tell the truth about slavery. So even though Douglass aims to tell us his personal story, he never forgets the larger goal of abolishing slavery. Major characteristic: 1. Frederick Douglass, a novelist and his life story. 2. Mr. Sophia Owl, a very nice woman, but ended up turning cruel. 3. Mr. Coffee, a field master. Minor characteristic: 1. Husband Mr. Owl. 2. Michelle. 3. Mr. Gardner. Setting: place: Eastern Shore of Maryland, Baltimore, New York City, New Bedford, and Massachusetts. Time: 1880 until 1841. Tone: free and successful. Point of view narrator: Douglass writes in the first person. Plot of the novel: recent action. Douglass fight back against Mr. Coffee. He writes that the fight was the turning point in my career as a slave. It revived him, rousing in him once again a determination to be free. Mr. Coffee never touched him again. Climax: the narrative begins with Douglass' birth in Talbot County, Maryland. Because he was born into slavery, his birth was not recorded in any official capacity, and he is unsure of the data or even the exact year. Villain action: Douglass would eventually become the best known abolitionist in the country and the most famous Black American of his era, because not only does Douglass' character a powerful, visceral, and stirring argument against slavery, but asks some hard philosophical question about what freedom really is. It's not an easy read, no, but it's one of the most important American texts ever written. And if you want to know about one of the most evil chapters in American history, it's an invaluable book to check out. Thank you. Setelah di sini saya akan menjelaskan atau membacakan sedikit tentang narasi kehidupan Frederick Douglass dalam bahasa Indonesia. Frederick Douglass terlahir sebagai Frederick August Washington Bailey sekitar Februari 1818 sampai 20 Februari 1895. Frederick Douglass adalah seorang reformis sosial Amerika Serikat, orator, penulis, dan negarawan. Setelah melarikan diri dari perbudakan, ia menjadi salah seorang pemimpin gerakan abolisionis, dan pidatonya yang mempesona menjadi tamasyur serta tulisannya yang tajam menantang perbudakan di Amerika Serikat. Ini merupakan sebuah contoh hidup sebagai lawan daripada argumentasi pemilik budak yang
pendapat bahwa para budak tidak memiliki kapasitas intelektual untuk berperan sebagai seorang warga Amerika Serikat yang mandiri. Banyak orang utara yang sulit percaya bahwa seorang orator besar seperti dia adalah seorang mantan budak. Narrative of the Life of Frederick Douglass memberikan gambaran sangat baik mengenai kehidupan seorang budak yang mampu menggugah hati nurani sebuah bangsa. Buku karya Frederick Douglass itu memaparkan dengan jelas kondisi menakutkan yang dialami seorang akibat perbudakan. Buku itu juga menjadi pemicu semangat para pembudak abolisi di Amerika. Lahir sebagai budak, Frederick Douglass berhasil merasakan kemerdekaan setelah bertahun-tahun merasakan penderitaan. Ia pun kemudian menjadi ujung tombak dalam gerakan abolisi untuk mengakhiri sistem perbudakan. Pidato-pidatonya yang penuh semangat dan begitu fasih membuat para kritikus merangkum kebenaran bahwa dirinya pernah menjadi seorang budak. Lahir pada tahun 1818, Douglass terpisah dari ibunya yang dijadikan budak tidak lama setelah ia dilahirkan. Douglass selalu dibesarkan oleh neneknya dan tinggal di sebuah perkebunan di Maryland. Pada usia 8 tahun, Douglass menjadi pelayan rumah tangga di Baltimore. Beruntung bagi Douglass karena istri pemilik rumah menolak menjalankan hukum negara yang melarang mengajarkan menulis dan membaca bagi seorang budak. Namun beberapa penghuni lain tetap memperlakukan Douglass layaknya seorang budak. Setelah beberapa tahun diajarkan membaca, Douglass melanjutkan sekolah secara rahasia. Selama di sana, melalui berbagai buku, ia mempelajari teknik-teknik berpidato dan ia menjadi orator yang luar biasa. Saat magang di sebuah perusahaan kapal, ia menyamar sebagai pelaut dan melarikan diri ke New York. Pada tahun 1845, Douglass menerbitkan Narrative of the Life of Frederick Douglass dan memulai serangkaian upaya menghapuskan sistem perbudakan. Dalam bukunya, Douglass menyebutkan nama setiap bekas majikannya ketika ia menjadi budak. Dengan sangat rinci, ia menggambarkan bagaimana kehidupannya di beberapa tempat berbeda. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.